Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons voir l'unité 2. النهاردة هنشوف مع بعض الunité 2 بتتكلم عن la maison de رضا. La maison de رضا، منزل رضا. شايفين une image يعني صورة، و sur l'image il y a une famille، عائلة، un père, une mère, un garçon et des visiteurs. زوار للعيلة دي. Le père et la mère sont assis sur un canapé. الأب والأم قاعدين على الكنبة. Les visiteurs sont assis sur des fauteuils. الزوار قاعدين على كراسي. وقدامهم une table où il y a du jus. عليها عصير. فوق الأب والأم شايفين على المور على الحيطة une photo. وفوق شايفين une lampe. وجنب الفوتو في horloge ساعة حائط horloge. جنبيهم شايفين une bibliothèque مكتبة sur laquelle il y a des livres فيها كتب وفيها une télévision. دي الصورة اللي بتعرفنا على منزل رضا. كمان شايفين une porte على جنب كده في باب لغرفة اسمها une chambre غرفة نوم. وتحتيهم في un tapis يعني سجادة. دي أول صورة في الكتاب على الأونيتي. الصورة التانية أو الصفحة التانية عندي اللكسيك عندي هنا الكلمات اللي بنتعرف بيها على بعض الحاجات في المنزل. أول كلمة la maison يعني المنزل. la maison une cuisinière يعني بوتاجاز. un fauteuil كرسي. une télévision télévision. une table ترابيزة. un téléphone un tapis يعني سجادة. une lampe لمبة. une chambre غرفة نوم. une douche des étagères أرفف. des étagères. des livres كتب. un gâteau حلوى أو gâteau. une salle de séjour غرفة معيشة. un lit سرير. une horloge ساعة حائط. تمام. طب نقولهم كمان مرة. la maison une cuisinière un fauteuil une télévision une table un téléphone un tapis une lampe une chambre une douche des étagères des livres un gâteau une salle de séjour un lit une horloge. تمام كده. طيب في الأونيتي احنا خدنا حاجة اسمها كياس يعني من هذا، وكان الرد عليها سي ولازم نحط وراها عاقل. سي لو بير، سي لا مير، سي أحمد، سي منى، وهكذا. طيب السؤال الجديد بتاع أونيتي 2 هو اسمه كاسكو سي يعني ما هذا. كاسكو سي يعني ما هذا. احنا بنتكلم عن البيت وعن الأشياء اللي في البيت، فهنقول ما هذا يبقى الرد بغير عاقل. بس الحاجة اللي احنا هنشاور عليها أو اللي هنقول عنها هتبقى إما ماسكولا يا إما فيمينا. ماسكولا يبقى نحط سي ان. فيمينا مؤنث يبقى نقول سي اون. وهو مدينا اكزامبل تحت بالصور اللي تحت في الصفحة دي. مثلا صورة السرير فهقول كاسكو سي، الرد سيتان لي. جنبيها السجادة كاسكو سي سيتان تابي. جنبيها كاسكو سي سيتون تلفزيون. جنبيها كاسكو سي ما هذا سيتان تليفون. طيب تحت كاسكو سي سيتون لامب.
Qu'est-ce que c'est? C'est un fauteuil. Qu'est-ce que c'est? C'est une douche. Qu'est-ce que c'est? C'est une cuisinière. تمام؟ يبقى qu'est-ce que c'est ما هذا c'est un هذا ويكون الحاجة دي مذكر c'est une لو الحاجة مؤنث. في الصفحة اللي بعديها ادانا صورة لميزون بس الصورة كأنها متصورة من فوق ومدينا برضو اكزامبل عشان نعرف الحاجات في الغرف. طيب الجملة اللي مديها لنا قال ايه؟ قال c'est un lit dans une chambre. هو بص على الصورة وقال هذا سرير في غرفة النوم. c'est un lit dans une chambre. عايزين نعمل جمل زيها. فلو بصينا مثلا على الصالون كده هنقول ايه؟ وعلى الشامبر هقول c'est un fauteuil dans un salon. الجملة التانية c'est un fauteuil dans un salon. هذا كرسي في غرفة الصالون. طيب نبص تاني على الصورة في هنا ايه كمان؟ في ترابيزة في غرفة السفرة. نقول الجملة التالتة c'est une table dans une salle de séjour. dans une salle à manger. dans une salle à manger. c'est une table dans une salle à manger. طب نرجع للصورة هنشوف في بوتاجاز في المطبخ. نقول الجملة دي c'est une cuisinière dans une cuisine. c'est une cuisinière dans une cuisine. طيب ايه كمان؟ ممكن اقول c'est un canapé dans un salon. c'est un canapé dans un salon. يبقى بشاور على الحاجة واقول هي في انهي مكان. في بقية اللكسيك في salon صالون. une salle de bain يعني حمام وune cuisine يعني مطبخ. في الباج اللي وراها برضو بيعرفنا على الكلمات بأسئلة بالعربي وإحنا هنجاوبها بالفرنساوي. اوجد الكلمة باللغة الفرنسية. ايه هي؟ أول حاجة بيقول ايه؟ قطعة أساس يمكن الجلوس عليها. ايه اللي ممكن نقعد عليه؟ une chaise اللي هو كرسي السفرة أو un fauteuil. حجرة يمكن الأكل أو العمل فيها. ممكن أقول une salle de séjour غرفة المعيشة. طيب إيه كمان؟ قطعة أساس توضع الكتب عليها. ممكن أقول une table ترابيزة أو bibliothèque مكتبة. une bibliothèque يعني مكتبة. حجرة بننام فيها une chambre. une chambre غرفة النوم. طيب السؤال اللي بعد كده عايزين قطعة أساس في كل مكان أو في كل غرفة من الغرف. لما أقول dans une cuisine مطبخ. il y a يعني يوجد. في المطبخ أو في المطبخ يوجد. ممكن أقول une cuisinière. ممكن أقول une table. ممكن أقول un tapis. في حاجات كتير ممكن نحطها في الإيه؟ في الكويزين. dans un salon il y a في الصالون يوجد un fauteuil un canapé une table كل ده ممكن في الصالون. طيب dans une chambre في غرفة النوم il y a يوجد un lit يعني سرير. سرير. طيب السؤال اللي بعده اوجد 3 أشياء يمكن وضعها على منضدة. ممكن أحط على الترابيزة une nappe مفرش. une nappe مفرش. un vase فازة. des livres كتب. طيب السؤال اللي بعده اوجد أسماء 3 أشياء تبدأ بنفس الحرف. فهنختار حرف مثلا السي. ممكن يبقى أنا عندي chambre غرفة. كنبي كنبة. كويزينيير بوتاجاز. طيب لو اخترنا حرف ال يبقى لامب لمبة.